15 जिरानिया कॉन्स्टिट्यूंसनी बिसिंगो खबजाकनाय काइत्राम बिसिवा मिया लाइथनाय सांग्रंसालि हर थोंग्रोंनि थेमरां रगबाय तिप्रामथानि पार्टी अफिस सक्तजाकमानि कक्तुमा सयमनका हरनि दामची सति थामची तामानि जराव थोंग्रोंनि थेमरां रगबाय आचमसा फायै तिप्रामथा बदलनि पार्टी अफिस सक्तजाखा अकक्तमानो खोनावै थांगैनायखा टीटीएएडीसीनि चेयरमैन जगदीश देबबर्मा लगियो दङ वाईटीएफ सेंट्रल जीएस जेम्स देबबर्मा चेयरमैन जगदीश देबबर्मा शाखा तिप्रामथा बदलनो जेसिनो तकदी बोदी आसिनो तिप्रामथा बदल ताइबो कासै फाइनाय तिप्रा हास्त्री मन्त्रियोक्रा साबो सामुंसित्रा तांनाय रखनो रमनानि फियाबाय यांगो बुखुबाय सामानि बाय सामुं तांमानि बाक्साया हनै कक फिरोका मन्त्रियोक्रानो चेयरमैन जगदीश देबबर्मा बते बसाका तंकसां ता देरारति आमचायो मुंसासक उंगै थांका हिंके आफ्रो हास्ते हापां माजरा मानानाय अबाहाय सामुंसित्रा तांथानियो कुरुंजाक रखनो रमनानि माजरा रनानि कक शाखा चेयरमैन जगदीश देबबर्मा मिया 12 तारिख मार्च तिप्रामथा सालथां डिस्ट्रिक्ट कमिटी बाय काशा कतल बाइक रैली रायजाखा तिप्रा हास्टेनि लाइबुमाओ आमति हाय बाइक रैली कोनो आंचलिक पार्टी तो थुइनो तंगदि कोनो नेशनल पार्टी फनो आमते हाय बाइक रैली तिख्रेमैया मो बाइक रैली इनखा तिप्रामथानि मुङै फनो तिप्रा हानि तिप्रा सबसानि बाइक रैली स्लोगान इनखा तिप्रा हास्टेव हानि बसाराव थांनानि बागै जोंनो मो तिप्रा हानोते खागै आलादा सेपारेट ग्रेटार तिप्रालेण्ड खायरि दिनै जों चिनि मेसेज दं रखमानो बनि यागुलो सारा तिप्रा राज्यनि भारत दं बनि यागुलो काबुक अबो साबो और जारा चुङो केबेंनाय बुमुं और क्लेक्टे साङा नांगैया चुङो केबेंनाय अबरो बेलेके हता साङा जागै बेलेके बखा रुवाय जागै बेलेके किरि जागै और उदय गोब्रा चिनि 15 जिरानियानि 7/8 बुथ सेंटरनि जे ऑफिस मो ऑफिस तकनो मिया हरो सामुं सित्रा तांनाय काशा दल कतरनि जों अब साइमानो मकल बाय नुगिया हाइपनो अ एरिया नि बरक तिप्रा हास्टेनि बरक साइमानो अब साबो खाय जारा चिनि मो स्टेटमेंट नाय तंनाय बरगो बुजु गाजि जों बनो बेलेके सेलांगो साबोनि फान गोबां साबोनि फान कम अब तो सालिया हाइपनो जों सब समय पीसफुली सबानो खाय दंगो अपनो जों बेलेके सेलेंका এবং যে সাবাং খাজি মো তাবক যে ওয়েব তোমানি বুবাগানি যে ওয়েব টিপ্রাসান যে ওয়েব মো ওয়েব ন কোনো ফানফানো বন কাসুনি রঙনি আব কোনো কাই লামা করে এবং আব সম্ভবিয়া जों বন মাসাও গোবাং রাজনীতি বদলনি নেতৃত্ব রাজ্য নেতৃত্ব প্রশাসননি হেড জক সাও আমরা সন্ত্রাস বিশ্বাস করি না কিসের বয় आबो থেকে পরিষ্কার রংকা যে প্রমথনি পার্টি অফিসে হর ফ্রাংমানি মতো বিজেপি নি পার্টি অফিস সিপিএম নি পার্টি অফিস কংগ্রেস নি পার্টি অফিস या কেন্দ্র বতাবক সাবনো কিরি বুখুক বজে কক সামাবাই সামুসা মানে এগিয়া গাছে আং সানামুসুঙ্গো শান্তিনি যে পরিস্থিতি শান্তিনি যে পরিবেশ তো মানে মো পরিবেশ তো নষ্ট টাকাই इन फ्यूचर যদি কোনো কারণে এরিয়াও বা সারা ত্রিপুরা হাসতেও আপনি কোনো কতর দেব সীতারা সমং দেব চাইয়া থির কালাইন রকম থাকে কাবুক যে বর্তমান রাজ্য সরকার দंनाय স্বরাষ্ট্র দপ্তর গোবিন্দ দাই মানাनाय ইস ক্লিয়ার চিনি স্টেটমেন্ট হাওবা जों काबुकबो चिनि नाहारमानो गोसोखांहरथ'यै जों काबुकबो पिसफुलिनो थांदों बेलायके जों तिप्रामथा केंद्र कमिटी इंथुं स्टेट कमिटी इंथुं ब्लक कमिटी इंथुं डिस्ट्रिक्ट कमिटी इंथुं अबनो सेलंगो एवं जों स्वराष्ट्र दप्तर मानगाय थानानो साराय रुतुगै मो दुसिनो तिखलायदि एवं आइननि लामाते नरक एग्जिबिट फाइ
বড় শাস্তিनि ব্যবস্থা খাইদি আবো চিন তীব্রমথানি যাবে বলে বেলাকে সেলাম এবং তিনি নুখা আমি খাইজমনি পরে তেবসি সিনজরাইন কষা টান খাই 7 টুকরা খাইবে না সিনজরাই তাই 7 টুকরা বাড়ি ওই তত্তর বাহর যত হর ফ্রাংদি যত কগদি বুদি যত নরে স্বীকৃতি আসুন তীব্রমথা তেব কাসাই ফাই আপনার বিশ্বাস না হামবাই স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায় একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায় লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লংতরায় লংতরায় লংতরায়